Wa qala hadatsana Ahmad bin Malik qala hadatsana Husaym qala hadatsana Khalid bin Hazzau an Abdullah bin Shaqiq qala sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Shaqiq, ia berkata, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-tatawwu'i, daripada salat sunnah beliau. Kan salat sunnah yang ditanya. Faqalat, maka menjawab Sayyidatina Aisyah, kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Beliau salat pada malam yang panjang dalam keadaan berdiri, wa lailan tawilan qa'idan, dan pada malam yang panjang juga dalam keadaan duduk. Terkadang beliau berdiri, terkadang beliau duduk. Ini salat sunnah soalnya. Fa'idha qara'a wa huwa qa'imun, apabila beliau telah baca Quran, baca Fatihah, wa huwa qa'imun, beliau berdiri, raka'a wa sajada, beliau ruku dan beliau sujud, wa huwa qa'imun, dalam keadaan berdiri. Wa idza qara'a wa huwa jalisun, dan apabila dan terkadang juga beliau membaca, beliau dalam keadaan duduk, wa raka'a wa sajada, dan beliau ruku dan sujud, wa huwa jalisun, dalam keadaan sujud, dalam keadaan duduk. Jadi terkadang berdiri, terkadang duduk. Nah, terkadang berdiri, terkadang duduk ini karena beliau sholat sunnah. Lihat aja di kondisinya. Kita juga boleh begitu. Ya, kita lagi agak malas, manusiawi malas. Tapi jangan sampai keistiqomahan kita kalah. Gitu. Ya. Harus ada. Ya, makanya kita kudu punya ilmu. Harus ada jalannya. Kalau orang punya ilmu enak, ngakalinnya pintar, bisa ngakalinnya. Ya, kita misalkan sholat biasa, sholat yang memang sholat sunnah kita senangkan, sholat duha atau sholat witir kita nggak pernah tinggal, maka sholatlah terus laksanakan sekalipun duduk. Capek banget, mager banget masa kita duduk sholat. Kalau duduk gampang banget, enak, nggak capek. Jadi kita duduk biasa, membaca doa, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah, ruku Allahu Akbar, mundurin dikit, Sami'allahu liman hamidah. Lalu sujudnya harus lebih rendah dari ruku. Atau kalau kita mau sujud lebih bagus, ya sujud yang seperti sujud biasa. Turun, duduk lagi, sujud lagi, bangunnya duduk. Ini lagi, baca lagi semua. Wa bi qala hadatsana Sa'd bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik an Ibn Shihab an Sa'ib bin Yazid an Muttalib bin Abi Wada'ah as-Sahmi an Hafsah, dari Hafsah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bis surati wa yurattiluha hatta takuna atwala minha. Dari Hafsah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hafsah adalah anak Sayyidina Umar bin Khattab. Hafsah bin Umar bin Khattab. Ya, beliau adalah istri dari Rasulullah. Jadi 4 khulafaur Rasyidin itu 2 mertua Nabi, 2 mantu Nabi. Ya, mertua Nabi itu adalah ya, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, yang beliau anaknya yang bernama Aisyah, dinikahi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Bakar adalah mertua Nabi. Sayyidina Umar juga sama punya anak Hafsah bin Umar, beliau Hafsah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar berarti mertua Nabi. Ya. Lalu kemudian 2 khulafaur Rasyidin yang lain, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, ini adalah dua-duanya mantu Nabi. Ya. Jadi Utsman menikahi 2 anak Nabi, ya. Jadi makanya beliau dapat julukan Zunnurayn. Jadi beliau jatuhnya mantu Nabi. Dan Sayyidina Ali juga menikahi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah Az-Zahra, dinikahi oleh Sayyidina Ali. Dan juga Sayyidina Ali menikahi cucu Nabi. Jadi beliau menikahi anak Nabi dan menikahi cucu Nabi Sayyidina Ali. Ya, ketika Fatimah meninggal, karena nggak lama dari Rasulullah meninggal, ya, Fatimah meninggal. Pernah suatu ketika Fatimah dibisikin oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian baginda Rasul, lalu kemudian Fatimah sedih dan nggak lama Fatimah ketawa. Nah, akhirnya bertanyalah ya kepada Sayyidatina Fatimah, ya Fatimah, kenapa tadi kamu dibisikin Rasul? Kamu pertama nangis, lalu yang kedua kamu ketawa, kamu senyum. Apa kata Fatimah apa? Pertama, aku dibisikin bahwa beliau nggak lama lagi hidup di dunia, beliau mau meninggal. Jadi beliau udah tahu dan beliau bilang ke anaknya.
Jadi aku bersedih. Yang kedua adalah beliau bisikin ke saya bahwa orang yang pertama kali menyusul beliau adalah saya, Fatimah Zahra. Jadi gak lama baginda Rasul meninggal, ya tahun kemudian Fatimah meninggal. Ya, itu makanya kata Fatimah, makanya aku tersenyum, aku tertawa karena aku menyusul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu Fatimah meninggal, nah Sayyidina Ali menikahi Umamah bin Zainab. Jadi ada anak Nabi namanya Zainab punya anak namanya Umamah, dinikahi oleh Sayyidina Ali menggantikan daripada Fatimah. Jadi Sayyidina Ali itu menikahi anak Nabi dan menikahi cucu Nabi. Gitu ya, minimal kita tahu dah. Minimal kita tahu Khulafaur Rasyidin yang 4 minimal kayak gitu lah kita tahu. 2 mertua, 2 mantu. Yang 2 mertua, 2 mantu. Ya, kalau Sayyidina Utsman sama menikahi 2 anak Nabi. Ruqayyah pertama, Ruqayyah nggak lama meninggal, lalu Ummu Kulsum adiknya turun ranjang. Tadinya emponya, nikah sama emponya, nggak lama emponya meninggal, akhirnya nikah sama adiknya. Turun ranjang, masanya turun ranjang. Nikah sama adiknya Ummu Kulsum. Jadi boleh begitu ya. Saya kan kita nikah, istri kita punya adik, lalu istri kita meninggal, kita nikahi adiknya, adik istri kita, itu boleh. Tapi kalau kita menikahi dua-duanya nggak boleh. Maunya dinikahin, adiknya dinikahin, istrinya 2, adik nggak boleh. Jadi kalau meninggal, nah kalau meninggal kayak Sayyidina Utsman ini meninggal, ya Ruqayyah meninggal, lalu kemudian beliau menikahi Ummu Kulsum, adik dari Ruqayyah, dinikahi. Makanya Sayyidina Utsman ya dapat julukan Zunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Maksudnya karena beliau menikahi 2 putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Hafsah cerita, dari Hafsah istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Rasul yusolli fi subhatihi qa'idan. Beliau salat pada masa tua beliau subah itu udah mulai agak tua ya, udah mulai tua, masa tua beliau qa'idan dalam keadaan duduk. Nah, ini Sayyidina Hafsah yang mencerita bahwa beliau pada masa tuanya beliau salatnya duduk. Fayaqra'u bis-surati, lalu beliau membaca surah lagi duduk, wa yurattiluha, dan beliau bertartil, biasa bacanya tartil, hatta takuna atwala minha, sehingga lebih panjang min atwala minha, daripada yang lebih panjangnya lagi. Jadi beliau itu kalau sholat duduk justru bacanya lebih panjang daripada sholat berdiri, gitu. Karena lebih santai, tapi lebih panjang bacanya. Kalau kita udah duduk bikin gasing. Daripada kagak ya, ini juga sih daripada kagak ya, nggak apa-apa dah ya. Kalau dari lagu itu ya nggak apa-apa dah, daripada kagak ya. Nih sholat tarawih begini jangan ditinggalin ya. Kalau emang lagi mager banget, udah lagi malas banget, duduk dah. Duduk. Nah, sholatnya duduk. Bentaran, sholat duduk. Nggak capek juga. Ya, sediain air sampingnya biar enak, sambil minum ya. Minum, balas WhatsApp dulu. Apa-apa ya. Jadi tidak disarankan untuk berturut-turut, tidak apa-apa, terpisah-pisah juga. Ntar dulu, ngolok dulu lah, ngolok aja dulu, ntar lanjutin lagi. Boleh kalau santai. Karena tarawih itu asal katanya tarawih, roah itu istirahat. Sholat istirahat ya itu. Itu istirahat itu sholat. Kita jadi pegel. Tarawih itu bahasanya dari sholat istirahat. Buat istirahat kita, jadi sholatnya santai, tenang aja. Tarawih itu istirahat, tarawih santai. Montar tarawihnya jam 10, jam 9 boleh, santai aja. Wabil qala hadatsana Husain bin Muhammad Az-Za'farani qala hadatsana Al-Hajjaj bin Muhammad an Ibn Jurayj qala akhbarni Utsman bin Abi Sulaiman anna Abu Salamah bin Abdurrahman akhbarahu anna Aisyah akhbarathu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta kana aksaru sholatihi wa huwa jalisun. Dari Sayyidina Aisyah yang mengkhabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau wafat sehingga kebanyakan salat beliau itu dalam keadaan duduk. Nah, ini menandakan bahwa di akhir-akhir hayat beliau suka salat duduk, salat sunnah. Wa qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsana Ayyub an Nafi an Ibnu Umar qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla az-zuhri.
Dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha. Ya, beliau salat 2 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumah. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Jadi salat di rumah. Begini Rasul. Tapi kalau kepikirannya kita takutnya di rumah udah males, ya nggak apa-apa di masjid bagus ya, langsung sholat di masjid. Biar di rumah langsung pengen istirahat, pengen rebahan, ya boleh, nggak apa sholat di masjid. Kita sholatnya di masjid aja sekalian. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Mani, qala hadatsana Ismail bin Ibrahim, qala hadatsana Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar, qala hadatsani Hafsatu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini hina yatlu'u al-fajr wa yunadi al-munadi, qala Ayyub wa arahu an khafifataini. Dari Hafsah bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salat 2 rakaat ketika terbit fajar. Ya, udah masuk fajar berarti udah masuk subuh. Ya, beliau salat 2 rakaat. Maksudnya sholat sunnah subuh, ya sebelum sholat subuh, tapi sudah masuk fajar, sudah masuk azan. Wa yunadi munadi, maka memanggil orang yang memanggil tukang azan. Qala Ayyub, kata Ayyub, wa urahu qala khafifataini. Ya, diriwayatkan dia berkata khafifataini, sholatnya ringan, 2 rakaat yang ringan, sebentaran aja sholatnya. Wa bi qala hadatsana Qutaybah bin Sa'id, qala hadatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazari, an Ja'far bin Burqanah, an Maimun bin Mihran, an Ibnu Umar qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'ina raka'ati. Dari Ibnu Umar dia berkata, aku memelihara dari Rasul sallallahu alaihi wasallam 12 rakaat. Ya, ada 12 rakaat, samanya. Ada 8 rakaat. Ada 8 rakaat yang dipelihara oleh Ibnu Umar ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa aja itu rakaat ini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, 2. Rakaat ini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Rakaat ini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib, 6. Rakaat ini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya, jadi 8 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini minimal kita ini minimal. Ikutin Ibnu Umar, 8. Minimal banget. Sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya. 2 semua. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Kalau mau lebih ya boleh banget. Ya, sebelum asar boleh, sebelum subuh boleh, tambah-tambahin. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, wa haddatsatni Hafsah bi rak'ataini al-ghadati, dan meriwayatkan kepadaku Hafsah dengan rakaat dengan 2 rakaat al-ghad sebelum subuh pagi, maksudnya sebelum subuh. Walam akun arahuma minan nabi, dan tidak pernah aku melihatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala hadatsana Abu Salamah bin Khalafin, qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal an Khalid al-Hazzai an Abdullah bin Shaqiq qala sa'altu Aisyah an salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Shaqiq dia berkata, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Sayyidatina Aisyah berkata, kana yusalli qabla zuhri rak'ataini wa ba'daha rak'ataini. Adalah beliau salat sebelum zuhur 2 rakaat dan setelah zuhur 2 rakaat. Wa ba'da maghrib rak'ataini, dan setelah maghrib 2 rakaat. Wa ba'da isya'i rak'ataini, dan setelah isya 2 rakaat. Wa qabla al-fajri sintaini, dan sebelum fajar 2 rakaat. Jadi 10 kalau yang ini ya. 10. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Musanna, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Asim bin Damrah yaqulu sa'alna 'Aliyan an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Ishaq dia berkata, aku mendengar Asim bin Damrah dia berkata, bertanya kepada kami akan Sayyidina Ali. Sa'alna, kami bertanya kepada Sayyidina Ali an salati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang salat baginda Rasul di waktu siang. Faqala, maka berkata Sayyidina Ali, innakum la tuti'una zalika, sesungguhnya kamu gak mampu melakukan itu. Qala, berkata ya, faqulna, maka kami berkata, min atau zalika minna shalah. Ya, di antara kami ada orang yang mampu melakukan hal itu untuk sholat.
Ya siapa tahu kata mereka, siapa tahu kita ada yang mampu. Coba tolong ceritain gimana. Faqala, kata berkata Sayyidina Ali, kana idza kanat syamsu min hauna ka hayatiha min hauna indal asri shalla rak'ataini. Adalah apabila adalah matahari min hauna dari arah sana. Imam Ali menunjuk dari arah timur. Wa kaihatiha, dan seperti gerakannya min hauna dari sampai arah sana, menunjuk ke arah barat. Indal asri, ketika masuk waktu asar, shalla rak'ataini. Beliau salat 2 rakaat, ya. Jadi ketika matahari ya sebelum zuhur, karena setelah zuhur beliau salat 2 rakaat. Wa idza kanat asy-syamsu min hauna kaihatiha min hauna 'inda zuhri shalla 4. Dan apabila matahari di sebelah sana, kaihatiha, ada gerakannya min hauna dari sebelah sana, dari timur ke barat, 'inda zuhri, ketika waktu zuhur shalla 4, salat 4 rakaat. Kayak tadi asar ya, tadi asar 2 rakaat, sebelum asar jatuhnya 2 rakaat. Yang ini sebelum zuhur dan setelah zuhur 4 rakaat, jadi 2 rakaat 2 rakaat. Wa yusalli qabla zuhri 4, dia salat sebelum zuhur 4. Mengatakan 4. Wa ba'da rak'ataini, setelahnya 2. Dia bilang begitu. Ada yang sebelum zuhurnya 4 beliau laksanainnya. Qabliya zuhur 4 rakaat dan ba'diya zuhurnya 2 rakaat. Wa qabla asri 4, sebelum asar 4 rakaat. Yang silu baina kulli rak'ataini, beliau pisah di antara tiap-tiap 2 rakaat bitaslimi, dengan salam. Alal malaikatil muqarrabin wan nabiyyin, untuk para malaikat muqarrabin dan para nabi. Wa ma'atabi'ahum minal mu'minin wal muslimin, dan awal muslimin, dan bersama orang-orang mereka daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Jadi ada yang mengatakan ini Sayyidina Ali bilang beliau sebelum zuhur 4, ya, setelah zuhur 2, lalu sebelum asar 4. Dan laksanainnya 2 rakaat 2 rakaat. Babu salatul duha, wallahu a'lam bishawab. Saya udah pusing. Di prank. Alhamdulillahi rabbil alamin.